नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद से शिरडी जाने वाली बस महाराष्ट्र में हादसे का शिकार, 30 अफराद हलाक, 16 जख्मी। हाउसिंग स्कीम में रुकावटों को दूर करने और कांस्टेबल अब्दुल कदीर की रिहाई के लिए नुमाइंदगी, चीफ मिनिस्टर से सदर मजलिस की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फौरी इस्तीफा दें, वायएसआर कांग्रेस के नौमुंतखबा अरकान असेंबली का मुतालबा। जगन के खिलाफ तबके और मजहब की सियासत शुरू, जगन रेड्डी नहीं क्रिश्चियन है, जेसी दिवाकर रेड्डी का रिमार्क। इंटरमीडिएट सैलेडुदम एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान, करीब 66% नतीजा, हैदराबाद आखिरी मुकाम पर। और काले पत्थर इलाके में एक नौजवान का बेरहमी के साथ कत्ल, दिन दहाड़े घर के सामने कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद से शिरडी अहमदनगर के लिए रवाना हुई बस के महाराष्ट्र में हादसे का शिकार हो जाने से 30 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए हैं। यह वाकया महाराष्ट्र में उस्मानाबाद से करीब नलदुर्ग में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया। जराये के मुताबिक 46 मुसाफिरीन से भरी बस शिरडी जा रही थी कि नलदुर्ग के पास बस के खाई में गिर जाने से 30 अफराद हलाक हो गए। हादसे में जख्मी अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए मुकामी दवाखानों में शरीक करा दिया गया है। महलूकीन में टीसीएस कंपनी के 14 मुलाजमीन भी शामिल बताए गए हैं। महलूकीन में गुंटूर, विजयवाड़ा, हैदराबाद और दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। हफ्ते की सुबह चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी के अलावा महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने इस वाक़े के सिलसिले में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से भी फोन पर रब्त करते हुए मुतासरीन को मुमकिना मदद फराहम करने की अपील की। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर वजीर सिविल सप्लाईज जी श्रीधर बाबू तिब्बी अमले के साथ उस्मानाबाद पहुंच गए हैं और लाशों को खुसूसी बसों के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है, जबकि जख्मियों के मौसर इलाज के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने उस्मानिया दवाखाने में लाशों की शिनाख्त के लिए खुसूसी काउंटर कायम करने की हिदायत दी है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र में पेश आए बस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत से मुतासर अफराद को फौरी मुमकिना मदद फराहम करने के लिए इक़दाम का भी मुतालबा किया। उन्होंने महकमे ट्रांसपोर्ट से मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने का भी मुतालबा किया। इससे पहले सदर तेलुगुदेशम ने एनटीआर स्टेट के मैनेजर के रामचंद्र राव की मौत पर उनके घर पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असेंबली चंद्रानगोटे में वाक़ 120 एकड़ सरकारी अराजी पर हाउसिंग स्कीम में हायल रुकावटों को दूर करने और साबिक़ कांस्टेबल अब्दुल कदीर की रिहाई के सिलसिले में रियासती हुकूमत से पुरजोर नुमाइंदगी की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस के हमरा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटेरिएट पहुंचकर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 14 अहम मसाइल के सिलसिले में उन्होंने किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की है। साबिक़ कांस्टेबल अब्दुल कदीर के मसले पर चीफ मिनिस्टर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब करते हुए कदीर की रिहाई की जायजा लेने की हिदायत दी। मजलिस ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन के कत्ल के मुलजिमीन को सजा से मुताल्लिक़ जो जीओ है उसमें तरमीम करते हुए अब्दुल कदीर खान को रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि शहर में गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम बेहद ज़रूरी है। हल्का असेंबली चंद्रानगोटे में 120 एकड़ अराजी पर हाउसिंग स्कीम के लिए जो रुकावटें हायल हैं उसको दूर किया जाए।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर को करीम नगर में सड़क की तोसी के लिए ईदगाह की अराजी लेने की जो जिला इंतजामिया की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं उससे भी वाकिफ करवाया गया है, क्योंकि वो 200 साल कदीम ईदगाह है। इसके अलावा आदिलाबाद टाउन में एक स्लम इलाके में रोड और ओवरब्रिज तामीर करने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से मुतालिक पूछे जाने पर सदर मजलिस ने कहा कि नताइज से हकीकत सामने आई है कि रियासत में एक तीसरी बड़ी सियासी ताकत उभरी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। In relation to four important issues, one relates to the immediate release of Abdul Khadir, who is incarcerated in jail from last 22 years, and his is a very humanitarian issue, and we have told the Chief Minister that the government should immediately amend the GO wherein people who were convicted for life imprisonment have been released before. This particular case, in that the GO says that only those persons will be released who did not kill a public servant. Abdul Khadir was convicted for killing a sitting ACP. So I have requested the Honorable Chief Minister to immediately examine his case. He is not well, he is unwell. There is a threat to his life. Medically he is very weak. So the Chief Minister had called his Principal Secretary and told him that the government will examine his particular individual case and see how best he can be helped. And so I have told sort of question of helping him. The best help that can be given to Khadir is by releasing him. The second issue which we met today with the Chief Minister was about there is 120 acres of land in Chandrayangota Assembly constituency which is headed by our floor leader Akbaruddin Owaisi. That 120 acres of government land, we have been demanding for a very long time that a housing scheme should be started immediately over there. Because housing is a very, very important issue for poor people in Hyderabad city. There are majority of poor people who are living in rented houses. To ensure that the housing scheme is, because nowhere in Hyderabad city or district you have 120 acres of land. It is only in Chandrayangota Assembly constituency. So there are some legal wrangles and problems which they're facing. We want the government to immediately solve those legal problems and to ground that housing scheme. The third issue was in relation to Eidgah of Karimnagar town. The collector of Karimnagar wants to do the road widening and unnecessary and illegally try to take the Eidgah of Karimnagar, which is nearly 200 years old. And the district administration is planning to arrest all the important MIM leaders and the community leaders and do the road widening. So we wanted the Chief Minister to stop this road widening. Under Waqf law, an Eidgah land or Waqf land cannot be alienated. The Muslim community is against alienation of that Eidgah in Karimnagar town. So the Chief Minister has assured us that immediately the government will tell the collector not to do such a thing. And another issue was about Adilabad town. In Adilabad town, they require a road over bridge, which is a long pending demand. Because of not having an ROB over there, many accidents are taking place, and especially this particular locality is full of Muslim minorities, and they require ROB. In this relation, earlier also we had represented to the Chief Minister. The Chief Minister has assured us that he will sanction it and give the 50% cost to the railways. So these are four important issues which we brought to the Chief Minister, because earlier he was busy in election campaign and everything, couldn't meet him. So now we have, that is why we have met him today. वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सदनशीन यूपीए सोनिया गांधी की जानिब से प्रणब मुखर्जी को सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किए जाने का खैर मकदम किया है। मीडिया के लिए जारी किए गए बयान में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने प्रणब मुखर्जी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के एक सीनियर और तजुर्बेकार लीडर हैं। उन्होंने प्रणब मुखर्जी को सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंतहाई मौजूद शख्स करार दिया।
ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے وائیسآر کانگریس پارٹی کے 9 منتخبہ ارکان اسمبلی نے ہفتے کو چنچل گوڑہ جیل پہنچ کر جگن موہن ریڈی سے ملاقات کی۔ 9 منتخبہ ارکان اسمبلی راما کرشنا ریڈی، چنا کیشو ریڈی، گروناتھ ریڈی، سری کانت ریڈی، سچاریتا، بی سرینواس ریڈی، امرناتھ ریڈی، رام چندر ریڈی اور بی کروناکر ریڈی جگن سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائیسآر کانگریس پارٹی کے ارکان اسمبلی نے کہا کہ ان کی کامیابی جگن کے لیے تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جگن کے خلاف کی گئی سازش اور ان کی غیر منصفانہ گرفتاری کے خلاف عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ وائیسآر کانگریس پارٹی کے اراکین اسمبلی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اپنا استعفیٰ دے دیں۔ اس سے پہلے 9 منتخب اراکین اسمبلی نے پارٹی کے دفتر پہنچ کر پارٹی کی سرپرست وجے لکشمی سے بھی ملاقات کی۔ سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی نے وائیسآر کانگریس کی حالیہ کامیابی کے بعد جگن کے خلاف اب طبقے اور مذہب کی سیاست شروع کر دی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریڈی طبقہ جگن کا ساتھ دے رہا ہے، حالانکہ جگن حقیقی معنوں میں ریڈی نہیں ہے کیونکہ وہ ہندو نہیں بلکہ کرسچن ہیں۔ جے سی دیواکر ریڈی کا کہنا ہے کہ وائیسآر کا راگ الاپنے کی وجہ سے جگن کو مقبولیت ملی اور کانگریس کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلاحی اسکیمیں کانگریس نے شروع کی ہیں، اس لیے اسے کسی شخص سے منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 روپیہ چاول اسکیم کی غیر مقبولیت پر عجیب و غریب منطق پیش کرتے ہوئے سابق وزیر نے کہا کہ 1 روپیہ آج بھیکاری بھی نہیں لیتا، اس لیے یہ اسکیم مقبول نہیں ہو سکی۔ رکن اسمبلی ناگم جناردن ریڈی نے کانگریس اور تلگو دیشم کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پرکال کے نتیجے کے بعد بیدار ہو جائیں ورنہ تلنگانہ علاقے سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پر کانگریسی اور تلگو دیشم کے غیر واضح موقف اور دھوکہ دہی کی پاداش میں پرکال کے عوام نے ان دونوں پارٹیوں کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا ہے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی حامی تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور متحدہ حکمت عملی تیار کریں۔ جناردن ریڈی نے تلنگانہ قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ بار بار اجلاس منعقد کر کے ڈرامے بازی بند کریں۔ اندر بیٹھ کر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ انہیں باہر نکل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ ضمنی انتخابات میں شرمناک شکست کا تلگو دیشم کے پولٹ بیورو اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ صدر جمہوریہ کے الیکشن سے متعلق کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ہم خیال جماعتوں سے مشاورت کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ناما ناگیشور راؤ اور سابق وزیر این وائی راما کرشنا نے کہا کہ اجلاس میں صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو نے ضمنی انتخابات کے تمام حلقہ جات کے منڈل سے لے کر ضلع سطح تک کے قائدین سے بات چیت کا فیصلہ کیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ چندر بابو نائیڈو پیر سے ان قائدین سے بات چیت کا آغاز کریں گے۔ اجلاس میں پارٹی کی شکست کے اسباب پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں صدر جمہوریہ کے انتخاب کا مسئلہ بھی زیر بحث آنے کی اطلاع ملی ہے۔ ناظرین ابھی خبریں اور بھی ہیں لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔